दोस्तों आज की रात रमजान शरीफ की 27वीं रात है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को सभी कदर की रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस वीडियो में हम आपको 27वीं रात की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर इस रात में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इस रात को हजार रातों से भी अफजल रात बताई गई है। और साथ ही हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे काम भी बताने वाले हैं कि जिनको आप इस रात को भूलकर भी ना करें, वरना आपकी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमको सभी कदर जैसी रात अता फरमाई है और वो रात आज ही की रात है। इस रात की बहुत ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हदीस पाक में बयान की गई हैं। रिवायतों में आता है कि सभी कदर में सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों की एक फौज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरदारी में इस ज़मीन पर उतरती है, जिनके साथ में 4 झंडे होते हैं। उनमें से एक झंडा तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर लहराया जाता है, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर, एक झंडा काबा शरीफ की छत पर और एक झंडा तूर सीना पर लहराते हैं। और फिर यह फरिश्ते मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ ले जाकर हर उस मोमिन मर्द और औरत को सलाम करते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं। मगर जिन घरों में बूत या जानदार की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, या फिर कुत्ता होता है, या फिर जिन घरों में शराबी होता है, या जिनमें खिंजीर खाने वाले रहते हैं, या फिर जिन घरों में नापाकी का गुस्ल ना करने वाला हो, यानी कि जिस मर्द या औरत पर गुस्ल फर्ज हो, या बगैर किसी शरई वजह के अपने रिश्तेदारों से तोड़ करने वाले हों, ऐसे घरों में अल्लाह के वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। एक रिवायत में ये भी है कि इन फरिश्तों की तादाद रुए ज़मीन की कंकरियों से भी ज़्यादा होती है और यह सब सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। एक और हदीस पाक है जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सभी कदर की रात आती है तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज यानी कि एक हरा झंडा लेकर फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज को साथ लेकर इस ज़मीन पर उतरते हैं और उस सब झंडे को मक्का शरीफ पर लहरा देते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात को खुलते हैं। जब वो खुलते हैं तो वो मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़ियाम में, नमाज में या अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हैं, उनसे सलाम और मुसाफा करो और उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। इसलिए फिर शब कदर को रात भर यही सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को वापस चलने का हुक्म फरमाते हैं। यह सुनकर फिर वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हाजतों के बारे में क्या किया है। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों पर खसूसी नज़र फरमाई है सिवाय 4 किस्म के लोगों की, यानी कि 4 ऐसे लोग हैं जिनको छोड़कर अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश फरमा दी है। 4 लोगों को छोड़कर अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया है। तो इस पर सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 तरह के लोग कौन से हैं? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि एक तो शराब का आदी है, दूसरा अपने वालिदैन का नाफरमान है, तीसरा अपने रिश्तेदारों से रिश्ता ख़त्म करने वाला है, और चौथा वो शख्स है जो आपस में बुग़्ज़ और हसद रखता है। दोस्तों इसी तरह से एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी असरे में, यानी कि आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में से कोई एक रात शब कदर की रात है। इस रात को राज रखने में बहुत सारी हिकमतें मौजूद हैं। इनमें से एक हिकमत तो ये भी है कि मुसलमान हर रात इस पाक रात की जुस्तजू में अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि पता नहीं कौन सी रात शब कदर की रात हो जाए। इसके अलावा शब कदर की यानी कि इस रात की पहचान और अलामत ये बताई गई है कि इस रात समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाता है। एक रिवायत में है कि हज़रत उबैद बिन इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा में एक रात को बुहेरा कुलजुम यानी कि समुद्र के किनारे पर मौजूद था। इतने में नमाज का वक्त हो गया, इसलिए मैं वहीं पर समुद्र के पानी से वजू करने लगा। वैसे तो उस समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा हुआ करता था, मगर उस रात मैंने वजू के दौरान जब उस पानी को चखा तो वो शहद से भी ज़्यादा मीठा मालूम हुआ। यह देखकर मुझे बड़ा ताजुब हुआ।
اس لیے پھر میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی بھی شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آ جائے تو ہمیں شب قدر کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات میں 3 مرتبہ پورا کلمہ شریف یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو پہلی مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی کیا ہی شان رکھی ہے اور اس کا عمل بھی کتنا ہی آسان ہے، مگر ثواب کے اعتبار سے کتنا عظیم و شان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بار تکبیر کہنے یعنی کہ صرف ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا شاندار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر کوئی چلنے والا 100 سال تک بھی اس کے سائے میں چلے گا تو اس درخت کا سایہ طے نہیں کر سکے گا، یعنی کہ 100 سال میں بھی اس کا سایہ پورا نہیں ہوگا۔ اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں ایک شاندار محل عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے میں جنتی چادروں میں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ اور جس نے شب قدر کی رات میں ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی کہ نفل نماز ادا کی تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو بندہ رمضان شریف کی 27ویں شب میں نماز کی نیت سے غسل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پاؤں دھونے سے پہلے اس کے تمام گناہ کو بخش دے گا۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27,000 سال کا ثواب لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار گھر بنا دے گا جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان شریف کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ضامن میں خود ہوں۔ اور جو کوئی اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے گا تو کل قیامت کے دن اس کے دل کو نہ مارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص شب قدر کو زندہ رکھے گا تو اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو جائے تو تم شب قدر میں عبادت کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات کو پایا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس نے شب قدر کی رات کو پایا اور اللہ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا۔ اس طرح سے دوستو شب قدر کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پاک رات کو ایسے ہی سو کر نہ گزاریں، بلکہ اس رات اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ رات 1000 راتوں سے بھی افضل رات ہے۔ یاد رکھیں آج کی رات میں ہم سب کے نامۂ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، اس لیے آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی غیبت ہوئی ہے یا میری وجہ سے کسی بھی بھائی بہن کا دل دکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آج کی رات مجھے آپ معاف کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔